Okay guys, harvest na po kita og mga itlog. Doon na kita makuha karon mag-video gyapon kita sa pagpulot og mga itlog nining atong mga manok. Gapon ka video man kita og pagpanguha sa mga itlog karon pod mag-video gyapon kita kay sobra gyapon usa ka tray ang makuha nato karong adlaw. Gato na sugdan. Og diri tayo rin magsugod guys, doon na nampoy unom diri iring tapoka og ato na ang i-file nining atong gidala nga tray karon. Oh, sigurado jud siya usa jud ka linya sa tuwang tray nining bultangag itlog ug ato isunod ring ubay-ubay iri sa iskina kay ubay-ubay nang pod ring iyan dapita ug dere guys. So ani aluanay man ini andin ni dahil sila madalik tapo kay pwesto pod gayo ang mga manok ug aduna karoy 11 ka bukran ining dapita usahay mo sobra pa diring sa 11 ang makuha nato nining lugar ha. Usahay pod napoy minus kadto pod sila sa pikas mo gulpi og pangitlog adto po na sila kung asa na sila dapita maka huygo og loob adto po na sila mo itlog ingon na siya na guys. Og japod ering may mga kahoy nang talikod ra kere diri ato isunod ning naay mga kahoy iri unom kabok napod rin sa likod ni niya. Sigurado yun nga makapuno kay ubay-ubay mampundari sa likod nining atong gikuan karon og itlog. Ubay-ubay nga tapok pod. Og sigurado yung makalabos gapod kita sa usa ka tray. Pagkakaroon nato isunod rin sa likod. Diri sa likod aduna ray tulo ka buok. Pero okay na kayo. Kay di man pod sa likod nini. Likod ni napoy mga itlog siya guys. O gatong isunod nato sa pag kuha kay nagkalikod pa ni sila. Ay nasuok na ining dapita mo nga diri dahil sila mo iwang dayo og loob ng mga manok. O atong ng taon ni ay 7 ka buk diri. Okay na tayo guys, 7 ka buk diri ring dapita. O atong i-file na nato. Makasubra gapon kita sa usa ka tray. Kagagapon sobra man og 5 ka buok sa usa ka tray ang atong harvest. Og karon ani ay sobra nang karon og 3 ka buok. Sa tupa kebrada ni siya og 2 ka buok karon guys nga ang atong harvest kaysa gapon. Ug mao kini atong na-harvest nga itlog karon. Usa ka tray ni siya og sobra 3 ka buok. Ang ato karong na-harvest nga itlog guys, usa ka tray siya og sobra og 3 ka buok karong adlaw.